Amen.
esta Je mañana voudrais apprécier notre Père ce matin por la opportunity que has given me to stand in your presence this morning. Por la oportunidad que me ha dado que viniste esta mañana. pour l'opportunité qu'il m'a donnée que je me tienne à votre présence ce matin. So I have the privilege to wear his garments. Así que tengo el privilegio de ponerme su vestimenta esta mañana. Et j'ai eu le privilège de porter son vêtement ce matin. Amen. Amen. I know it's very big. I'm happy to wear it. Je sais que c'est un manteau très grand, mais je suis très content de le porter. Hallelujah. Amen. So this morning we'll be exalting ourselves. Esta mañana nos vamos a exaltar. Ce matin, on va s'exhorter With a topic. Con un tema. avec le sujet The Lord gave me. El Señor me ha dado. que le Seigneur m'a donné. He said, I will do a new thing. Que haré algo nuevo. Il dit, je ferai une chose I'm nouvelle. not hearing your amen. No, escucho tu amen. The Lord said, I will do a new thing. El Señor dice que haré algo nuevo. Le Seigneur dit, je ferai quelque chose de nouveau. In your life, the Lord will do a new thing. En tu vida, el Señor hará algo nuevo. Dans ta vie, le Seigneur fera quelque chose de nouveau. This morning, the Lord will do a new thing in our midst. Esta mañana, el Señor hará algo nuevo en nuestras vidas. Ce matin, le Seigneur fera quelque chose de nouveau au milieu de nous. And we will not go back home the same way. Y no volveremos a casa igual. Et on va pas aller à la maison de la même façon. I was looking at the topic and I was like, why is this topic coming on the 31st of May? Y estaba mirando por temas y estaba preguntando, pero ¿por qué ese tema viene el 31 de mayo? Quand j'ai vu ce sujet, je me suis demandé pourquoi est-ce que ce sujet est venu le 31 mai. Amen. Because I know that when the month begins, everybody has a plan. One thought to do a bit. Porque sé que cuando el mes acaba, todo el mundo tiene un plan porque quiere hacer algo nuevo. Parce que je sais que quand le mois commence, tout le monde a un plan nouveau, quelque chose de nouveau à faire. And when the month has already ended, that means we will not try again and say, I want to be plan. It is not working as much. So let me see things work next month. Y cuando el mes acaba, decimos, oh, voy a reprogramar, voy a replanear y vamos a ver si va a funcionar el mes. Et quand le mois finit, on se dit oui, je vais reprogrammer. Puisque ça n'a pas marché le mois passé, je vais recommencer. But he said, I will do a new thing. Pero dice, haré algo nuevo. Mais il dit, je vais faire quelque chose de nouveau. For as many that believe this morning, así que como muchos que creen esa manera, Et quand beaucoup d'autres personnes croient ce matin, in your life, in your family, in your business, en tu vida, en tu familia, en tu negocio, dans ta vie, dans ta the famille, Lord dans will tes start a affaires, new thing as from today in the name of Jesus. le Seigneur fera quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Amen. Amen. Let's open our Bible to the book of Isaiah 43, verse 18 to 19. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 43, 18 y 19. On va ouvrir nos Bibles en Isaïe 43, versets 18 et 19. Isaiah 43, 18 to 19. Isaías 43, 18 a 19. Isaïe 43, le verset 18 et 19. The Bible says, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing, and now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and a river in the desert. Amen. Amen. Dice, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que yo voy a hacer, puesto estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, no lo ves. Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y larga. Amén. Mais la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. 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 When we're looking at that verse 18, donde miramos ese verso 18, Quand on écoute le verset the 18, Bible says, remember ye not the former things. Dice, no recuerdes las cosas pasadas. la Bible dit, ne pense plus aux choses passées. And the Bible is trying to point to us. Y la Biblia está intentando señalándonos. Et la Bible essaie de nous signaler The past. El pasado. les choses passées. The past. El pasado. Le passé, So when the Bible is talking about remember, así que cuando la Biblia está hablando sobre recordar, quand la Bible parle de se that rappeler, is also emphasizing on time. También está enfatizando sobre el tiempo, alors il insiste sur le temps, which is broken into three dimensions. Que está roto en tres dimensiones. élaboré en 3 dimensions. That's the past, the present, and the future. El pasado, el presente y el Il y a futuro. le passé, le présent et le You futur. also say yesterday, today, and tomorrow. Así que dice ayer, hoy y siempre mañana. C'est pour ça qu'on dit hier, aujourd'hui et demain. So he said, remember not the former things. Dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. Ne pense plus les choses passées. That means don't dwell in the past. Así que no te quedes en el pasado. Ça veut dire ne demeure plus dans le passé. Those things that have brought you down. Estas cosas que te derrumbaron. Cette chose qui t'a brisé, Those things that has overwhelmed you. Estas cosas que
te están Ces sobrepasando. choses qui t'ont envahi, and you're looking at them like, I'm not sure if things can work for Y me. las miras y dices, yo no sé si esas cosas van a funcionar para et mí. quand tu regardes, tu te dis que je ne sais pas si les choses vont encore marcher pour moi. Now, dwelling in the past is not only about bad things, it's not only about negative things. Así que mirando en el pasado no significa que son solo cosas negativas. Ainsi, parce que ça ne veut pas seulement dire penser aux choses négatives. You can dwell in the past positively, Puedes estar en el pasado Tu peux positivamente demeurer dans le passé de façon and it will not positive make you move forward. y no te va a permitir avanzar para et ça ne va pas te adelante. pousser d'avancer. Amen. Amen. Our daddy used to tell us in school, Nuestro papá solía decirnos en la escuela, Papa a l'habitude de nous dire à l'école, it will be like if you have worked for today, si has trabajado para si hoy, tu as travaillé you aujourd'hui, tell him, and then you have tried, you have done y this. le dices, si hemos intentado, ya hemos hecho eso, hemos hecho lo et otro, tu dis que j'ai fait mon effort, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, He will tell us it's not enough. te va a decir, no es il va te suficiente. dire ce n'est pas assez. So those words is actually pushing us. Esas palabras nos empujan. Et ces parents ont l'habitude de nous You pousser. know, sometimes we might see it as stress. A veces lo vemos como estrés, Donc, moi, je peux voir cela comme un stress. We have done enough. pero ya, que ya has hecho suficiente. J'ai assez fait. That's how majority of us has dwelled in yesterday's glory. Es lo que ha hecho que muchos de nosotros nos quedemos estancados en la gloria del C'est pasado. la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous And you'll be demeurent dans like, les gloires yesterday I passées. was prayerful. Ayer yo oraba mucho. Hier, je priais beaucoup. Before I used to be rich. Ayer yo era rico. Avant, j'étais vraiment So riche. instead of working more to move forward, En vez de trabajar más duro para avanzar Au para lieu de travailler adelante, de plus pour pouvoir avancer, you are still dwelling in yesterday's glory. aún estamos permanecidos en la tu gloria t'attaches de toujours à ayer. la gloire Whereas passée. there are many to achieve. Mientras hay muchas cosas que Alors qu'il y conseguir, a beaucoup de choses à There are many réaliser. land to conquer. hay mucho terreno más de Il y a beaucoup de terrain que tu vas There conquérir. are many territory for you to conquer. hay más territorios que Il y a conquistar. beaucoup d'autres territoires que tu vas conquérir. But because you feel relaxed in yesterday's glory. Como porque estás relajado en tu gloria de ayer. Parce que tu te relâches sur la gloire passée du dernier. Amen. They are giving you a particular title. Te han dado un título en Tu te particular. donnes un titre And particulier. Ah, you are pleasant, you are pleased with that Y title. estás feliz con ese Et tu título. te fais de ton orgueil d'avoir ce Whereas titre. there are many titles to gain at the Mientras front. hay más títulos que puedes conseguir Alors qu'il y a d'autres delante. titres There are beaucoup still people plus ahead of you. Hay gente que está delante Il y a de des ti. gens qui sont devant toi. There is still ladder to climb. Hay escaleras que Il y a encore subir. des échelles à grimper. So the Bible is telling us. Y la Biblia nos Et la Bible dice, nous He dit, said, remember ye not the former things, ne dice, no acuerdes las te cosas rappelle plus des pasadas. choses passées. neither consider the old Ni things. siquiera considere las cosas Et viejas. ne considère plus les vieilles choses. Because when you stay in those old things, Porque cuando te quedas en estas cosas viejas, Parce que quand tu demeures dans ces choses it will anciennes, discourage you to move te forward. va a desanimar que no avances ça para va te décourager adelante. pour que tu It n'avances will pas. deflate your passion. Va a desinflar tu Ça pasión. va atténuer ta It will passion. bring fear for tomorrow. Va a traer lágrimas Ça para va t'apporter mañana. la crainte pour demain. You are looking at yourself today. Te ves hoy. Quand tu te regardes I say aujourd'hui, I was planning to become a Yo millionaire. estaba planeando que voy a ser una millonaria, je planifiais être un But I milliardaire, don't even have kilos. pero ni siquiera tengo mais je n'ai 500. même pas 500 francs où je suis. So when they give prophetic instruction in the church, Así que cuando dan una instrucción profética en la Et quand il y a des iglesia, instructions prophétiques à there l'église, is somebody there. y hay alguien il y a ahí, quelqu'un In ici, the next 2 weeks, en 2 semanas, les 2 semaines prochaines, serás tal, you seras become that. ceci, serás lo sera otro. cela. Your mind will say, go back to your pocket, you want. Tu mente va y te dice, está en tu bolsillo, si no eres tú, no hay dinero. Ton cerveau te dit, va dans ton sac, regarde, ce n'est pas How much do you celui-là. even have in your savings? Te empieza a decir cuánto tienes en tu cuenta Et de comment ahorro. te demander, tu as combien dans ton compte You look actuellement? around, you say, I don't even have any rich brother around me that can help me. Y empiezas a mirar alrededor de ti, ni siquiera ninguno de mis hermanos son ricos que me van a Et tu ayudar. regardes tout autour, tu dis, je n'ai pas aucun frère qui est riche qui peut m'aider. Amen. So the book of Isaiah was actually written to encourage the people of God. Así que el libro de Isaías fue escrito para animar a la gente de Le Dios. livre d'Ésaïe a été écrit pour encourager le peuple de In Dieu. that period, they were facing En challenges. ese periodo atravesaban desafíos. Dans cette période, ils passaient par des défis. They took them, they were captive. Estaban cautivos, escogieron, Ils étaient en captivité. They were disappointed. estaban Et ils decepcionados, étaient déçus. They have challenges. tenían desafíos. Ils avaient des défis. They were like, are we not going to die here? Estaban preguntando, no vamos a morir Et ils aquí. se demandaient, est-ce qu'on ne va pas mourir Is ici? God still in Israel? Pero Dios aún está en Est-ce Israel. que Dieu demeure toujours ici en They Israël? even doubted their own faith. Incluso dudaron su Et ils propia doutaient fe. même de leur propre foi. But in the midst of that struggling, Pero entre ese Mais au esfuerzo, milieu de tous ces défis, when there was no hope, cuando no había quand il n'y esperanza, avait plus d'espoir, the Lord gave a el promise. Señor dio una le promesa. Seigneur leur a fait une He promesse. said, I will do a new Dice, thing. yo haré algo Il a nuevo. dit, je vais faire quelque chose de nouveau. I will do a new thing. Yo haré algo Je vais nuevo. faire quelque chose de So nouveau. God promise it does not relate with your past experience. Así que la promesa de Dios no se relaciona a tu experiencia pasada. Et si la promesse de Dieu n'est pas en relation avec tes promesses, tes expériences, It does not have to do with your present limitation. No tiene nada que ver
Ça n'a rien à faire avec tes limitations présentes. It does not have to do with your future fear. No tiene nada que ver con el miedo que tienes del Ça n'a futuro. rien à voir avec la peur que tu as dans le futur. How will I do it? Oh, ¿cómo voy a hacer? Comment est-ce que je vais le faire? How is it going to be? ¿Cómo va a ser? Comment ça va être? You know, many of us will be like in the future, in the future. Muchos dirán en el futuro, en el futuro. Beaucoup de personnes disent dans le futur, dans le A futur. few days ago, I realized that I'm already in the future. Incluso pocos días ahora te das cuenta que Il y a quelque chose, tu te rends compte que tu es déjà dans ce futur. Amen. Amen. So God is bringing a new, fresh beginning to us. Así que Dios está trayéndonos un nuevo comienzo, algo nuevo. Et ainsi, le Seigneur est en train d'apporter un nouveau commencement pour nous. Forget your past problem. Olvídate de tus problemas del Oublie tes pasado. problèmes passés. Forget your family background. Olvídate de la familia de donde vienes. Oublie ta descendance Forget those people familiale. that have disappointed you. Olvídate de la gente que te ha Oublie ceux qui decepcionado. sont They say, déçus. I want to help you. Dicen, quieren ayudarte. Call me Je vais tomorrow. t'aider. Ven mañana, ven Ne mañana. t'inquiète But pas. by the time you call them tomorrow, their phone is off. Pero cuando tú llamas a esa gente mañana ya han apagado su Et quand teléfono. tu les appelles le lendemain, leur téléphone est But the éteint. one that still promises and keep it is here today. Pero el que te promete y lo guarda está aquí hoy. Mais celui qui te donne la promesse et qui le maintient He ici. says, brother, in your life, I will do a new thing. Dice, hermana, hermana, en tu vida haré algo Il dit, nuevo. dans ta vie, là, je vais faire Sister, quelque in your chose de life this nouveau. morning, I will do a new Hermana, thing. esta mañana en tu vida haré Ma algo soeur, dans ta nuevo. vie, je He vais said, faire quelque forget chose de those nouveau. things that are past. Dice, olvídate de esas cosas que han Oublie les pasado. choses qui Forget sont those things passées. that have brought tears to your Olvídate eyes. las cosas que te han Oublie tenido les choses qui t'ont lágrimas. fait pleurer. Forget those things that have stopped you in that place. Olvídate las cosas que te han Oublie hecho les choses qui t'ont parar. stoppé sur place. He said, this morning, I will do a new Dice, thing. esta mañana haré algo nuevo. Ce matin, je vais faire quelque chose de nouveau. Amen. Amen. In verse 19, he said, behold. En verso 19 dice, Au verset 19, il dit, voici. I want us to take note of those words. quiero que tomemos nota de estas Je veux qu'on palabras. tienne compte de ces paroles. He said, behold. Dice, pues estoy. Il dit, voici. The behold means to look attentively. Que significa que mires atentamente. Voici, ça veut dire écouter attentivement. Observe. Que Il observes. faut observer. It's not looking like it, but God is speaking. No parece, pero Dios está Ça ne hablando. paraît pas être même Dieu en train de You parler. are asking people for help, but God is getting to help you. Le estás preguntando a la gente por ayuda, pero Dios está Tu preparándose para demandes aux gens ayudarte. de t'aider, mais Dieu est en train de He t'aider. said, be observant. Dice que seas Il dit, observante. sois Pay observateur. attention. Presta Il faut atención. prêter attention. Something important is about to happen in your Algo life. importante está a punto de pasar en tu He said, vida. your story is about to change. Dice, tu historia está a punto de Les choses sont cambiar. en train de Your changer. story is about to Tu change. historia está a punto de cambiar. He said, watch it, I'm about to wipe your tears away. Estoy a punto de limpiar tus Je lágrimas. suis en train d'essuyer tes larmes. God is calling your attention. Dios te está llamando. Dieu appelle ton He attention. said, you are too focused on your problem. Dice, te estás enfocando mucho Il en dit tus que tu es trop problemas. focalisé dans tes problèmes. You are too focused on that trouble. Te estás enfocando mucho Tu es en trop tus focalisé dans ces troubles. The voice of the word is so and it has been engrossed in your soul. La palabra de tus problemas están en tu alma. Les paroles de ton problème sont inculquées dans ton You âme. can't even hear that God is here to help you. Incluso ya no escuchas cuando Dios dice que está ahí para Au ayudarte. point où je ne peux même pas écouter que Dieu est ici pour t'aider. So he's telling you this Y morning. te dice esta Et il te mañana. dit ce matin, He said, behold. Dice, mira, il dit, estoy. voici, Stop looking at your problem. Deja de mirar tus arrête de problemas. regarder tes He problèmes. said, start looking at my promises. Empieza a mirar mis promesas. Start looking at the new things that are coming. Empieza a mirar las nuevas cosas que Voici vienen. les choses nouvelles qui Start viennent. looking at what I want to do for you. Empieza a mirar lo que yo quiero hacer por Regarde ce ti. que je vais faire pour toi. Amen. Pay attention. Presta atención. Fais attention. Don't be carried away by your problem. No te seas llevado por los Ne problemas. t'emporte pas par tes He problèmes. said, I will do a new thing. Dice, yo haré algo Je nuevo. vais faire quelque chose de nouveau. When we say new, Cuando decimos nuevo, Quand il dit nouveau, it means fresh. significa ça veut fresco. dire quelque chose de frais. Something that is recent. Algo que es reciente. Quelque chose qui est récent. Something that is different from what used to exist before. Algo que es diferente a lo que solía existir antes. Quelque chose qui est différent de ce qui existait déjà. He said, what I will do for you is what eyes have not seen. Así que lo que voy a hacer por ti son cosas que los ojos nunca han Ce visto. que je ferai pour toi sont des choses que les yeux n'ont jamais vues. He said, the new thing I want to bring out from your life is what ears have not heard before. Dice, lo nuevo que quiero que haga en tu vida es algo que los oídos nunca han oído. Les choses nouvelles que je vais amener dans ta vie sont des choses que les oreilles n'ont jamais He said, entendues. people have not even think of it. Dice, la gente ni siquiera ha pensado en Et les gens ne ello. pensent même pas encore à What I ça. am about to design with your Lo life. que quiero diseñar en tu vida. Ce que je suis sur le point de faire dans ta vie, Brother, what I'm about to bring out from your life. Hermano, lo que estoy a punto de quitar de ce tu que je vida. suis sur le point de retirer Sister, dans what ta I'm vie, about to do with your life. Hermana, lo que estoy a punto de hacer ma con soeur, tu ce que je vida. vais faire avec ta The vie, kind of glorious garment I'm about to wear for Es you. una vestimenta gloriosa que voy a ponerte. c'est un vêtement glorieux que je vais mettre sur toi. It is new. Es nuevo. C'est nouveau. It is a new one. Es uno nuevo. C'est un nouveau It is a vêtement. fresh Es one. uno C'est quelque fresco. chose de frais. Amen. So when God says I will do a new Y thing, cuando Dios dice que haré algo nuevo,
Quand tu veux faire quelque chose de He's saying, nouveau, I will bring blessing to your Dice, life. traeré bendición en tu vida. He's saying, I will bring restoration to your Traeré life. restauración en tu t'amener la vida. He's restauration saying, dans your ta life vie. will not be stagnant again, you are moving Tu forward. vida ya no será estado, te voy a dejar He's avanzar. telling you that you will not be delayed Dice, again. ya no serás Tu retrasado. seras plus rechassé. He's telling you that I'm giving you a new Dice, name. te doy un nuevo Je te donne nombre. un nouveau He's nom. telling you that I'm changing your Dice, story. estoy cambiando tu Je change ton historia. histoire. He's telling you that I'm causing things to rise for your Dice, sake. estoy causando que las cosas se levanten Les por choses se ti. lèvent pour toi. Amen. He said, I will do a new thing. Dice, yo haré algo Je vais faire nuevo. quelque chose de nouveau. I will bring supernatural things into your Voy life. a traer cosas supernaturales Je de vais opérer des choses supernaturelles Things dans that ta are not vie. working before we start working. cosas que no funcionaban antes de empezar Les a choses qui funcionar. fonctionnaient avant qu'on When you think there is no hope Donde again, piensas que ya no hay Quand tu esperanza, sens qu'il n'y a plus d'air d'eux, it will start bringing hope for you. te empezará a traer las Things will cosas. start working for good. Cosas empezarán I a pray for funcionar. somebody this Y morning. yo I oro por alguien aquí esta don't say mañana. where you are giving up Y already. esta donde hace no me I olvides. don't see where you are crying every No day. sé dónde hace está llorando todos los días. And you're saying, God, when are you going to answer Estás me? diciendo, Dios, ¿cuándo me vas a responder? God, when are you going to do this for Dios, me? ¿cuándo vas a hacer esa cosa qu'est-ce para que tu vas le mí? faire pour moi? When all hope has been lost. Oh, todo lo que está perdido. Is it in your family? ¿Es en tu familia? Ta famille, Is it in the life of your ¿Es en la children? vida de tus hijos? de tes Is it in enfants, your business? ¿Es en tu negocio? I pray for you this morning. Estoy orando por ti esta That the mañana. Lord is doing new thing in your life. The Lord is doing new thing in your life. The Lord is changing your story. The Lord is restoring your lost glory. He's wearing you a new garment this morning. In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. The Lord says, I will do a new thing and now it shall spring forth. Dice, estoy haciendo algo nuevo y se va a ver. il ferait quelque chose de nouveau et ce sera vu par des gens. He says, shall you not know it? Don't you know? Dice, tú no lo ves, no lo estás viendo. Si tu ne sais pas ça, tu ne connais pas, I will make a way in the wilderness. Dice, voy a hacer camino en el je vais sendero. chercher la route dans le désert. When we are talking about wilderness, Cuando hablamos de sendero, de desierto, Quand on parle du désert, we are talking about a desert. hablamos de un desierto. on parle du désert. A place where you are the only one that can feel the pain. Un sitio donde eres tú la única persona que siente el dolor. L'endroit où toi seul tu sens la douleur. You can't tell people. Y no lo puedes decir a la Et gente. donc tu ne peux pas partager avec You quelqu'un. seem happy outside, but inside you are hurt. La gente te ve feliz de fuera, pero dentro estás Tu callado. es content de l'extérieur, mais à We l'intérieur, are tu coming es to church, all of us are putting on fine clothes. Vienes a la iglesia, todos llevamos vestimentas On prend bonitas. des bons vêtements qu'on va à But l'église. inside it, there is a wound you are covering. Pero dentro de ti hay una herida que estás Mais en tapando. toi, tu as une blessure It que might tu not be a couvres. physical one. Quizás no es una herida física. Ça peut pas être une blessure physique. Everybody has one thing or the other that they're carrying. Todo el mundo tiene una cosa o la otra que está cargando. Chacun a une chose ou l'autre qu'il est en train de porter. Some of you have even given up. Algunos incluso ya se han rendido. Beaucoup se sont même déjà découragés. So people will say, don't worry, if I come for another life, I will choose another destiny. Algunos dirán, si vuelvo a nacer otra vez, voy a elegir otro destino. C'est-à-dire que si je suis né de nouveau, je aurai un autre destin. Wilderness symbolizes a difficult season. El desierto simboliza un momento difícil. Le désert symbolise une saison de difficulté. Your home might be blackness. El tuyo puede ser que no puedes tener hijos. Le tien peut être la stérilité. Your home might be sickness. El tuyo quizás es una Le enfermedad. tien peut être la maladie. Your home might be family curse. Quizás el tuyo es una maldición en la Le familia. tien peut être une malédiction Your familiale. home might be your husband or your wife. El tuyo quizás es tu esposo o tu Et pour toi, esposa. ça peut être ton mari ou Your ta home might femme. be poverty. El tuyo puede ser incluso Pour pobreza. toi, ça peut être la Some people pauvreté. is academic struggle. Algunos es un esfuerzo en su C'est educación. vraiment des difficultés académiques. Some people is one problem to the other. Algunos es de un problema al Et les otro. autres d'un problème à Some l'autre. of you is spiritual dryness. Algunos es una sequía espiritual. D'autres personnes ont une sécheresse spirituelle. I don't know the season of wilderness that you are. Así que yo no sé la temporada en el desierto que está. Je ne connais pas la saison de I désert dans don't know lequel how tu es. deep it is. Yo no sé lo profundo que es. Je ne connais pas comment c'est là et profond. But there's an assurance we have this Pero hay morning. una seguridad que Mais on tenemos a une esta assurance mañana. ce The matin. Lord says, El Señor Le dice, Seigneur a I will dit, make a way in the wilderness. haré un camino en el je vais desierto. faire le chemin dans le Sister, désert. the Lord is making a way for you this morning. Haré un camino en el Brother, the Lord is making a way for you this morning. Mommy, the Lord is making a way for you this morning. He's taking your burdens away. He's taking your struggle away. He's doing a new thing this morning. When God says He will do a new thing, Cuando Dios dice que haga algo Quand nuevo, Dieu dit qu'il va faire quelque chose de nouveau, what does it mean? ¿qué significa? qu'est-ce que cela signifie? Let's look at some examples in the Bible. Vamos a ver ejemplos de la Biblia. Voilà certains exemples de la Bible.
and see that there is nothing our God cannot do. Y vamos a ver que no hay absolutamente nada que Dios no puede hacer. Et nous verrons qu'il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Amen. Amen. When God says He wants to do a new thing, Cuando Dios dice que quiere hacer algo nuevo, Quand Dieu dit qu'il veut faire quelque chose de nouveau, it means He wants to bring a new beginning from your failure. significa que quiere crear un nuevo comienzo desde ese fracaso. il veut dire qu'il va mener un nouveau commencement dans tes échecs. You might have failed so many times. Quizás has fracasado muchos Peut-être que tiempos. tu as échoué plusieurs fois, You have tried, Ya has tu as procurado, essayé, but you keep failing. pero sigues fracasando. mais tu continues à You have échouer. tried, Ya has procurado, Tu essaies, but you keep failing. sigues tu fracasando. continues à échouer. But the Lord said, I'm doing a new thing. Pero el Señor dice, estoy haciendo algo Le nuevo. Seigneur dit que je vais faire quelque chose de nouveau. And you're looking at how is He going to do Y it. estás viendo cómo lo va a hacer. Je te demande comment est-ce qu'il va le faire. Let's see how God did a new thing in the book of John. Vamos a ver cómo Dios hizo algo nuevo en el libro de Juan. Voilà comment il a fait quelque chose de nouveau dans la vie Juan, de Job. Juan capítulo 5. Job chapitre 5, We are going to read from verse 1 forward. Juan capítulo 5. Job chapitre 5. He said, after this, there was a feast of Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called Hebrew tongue, Bethsaida, having 5 branches. In this lay a great multitude of impotent folks, of blind hearts withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at the season into the pool and troubled the water. Whatsoever then first entered after the troubling of the water, stepping was made whole of whosoever disease he had. And a certain man was there, which had an infirmity 38 years. Amen. Amén. Y dice desde el verso 1. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Bethesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaida et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le guérit. Après l'avoir l'eau avait été agitée, guéri, quelle que fût sa maladie. Et cela se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Amen. That man has been there Ese hombre ha estado ahí L'homme était là-bas, at the pool of Bethsaida. en el pozo de à Bethesda. la piscine de There's Bethsaida. so many infected people are there. Mucha gente infectada están Plusieurs ahí. personnes infectées y Is it people étaient. that are blind? Gente que era Ceux qui ciega. étaient Is it people that aveugles, are lame? Gente que era coja. ceux qui étaient Is it people boiteux, that are withered? Gente que ya habían ceux secado. qui étaient secs, He said so many different problems. Todo tipo de problemas. tous les genres de problèmes. They are sitting. Estaban Ils étaient sentados. He assis. said there is a season angel used to come and trouble the water. Dice, hay un tiempo que el ángel venía y movía el Il y avait un agua. moment où l'ange descendait et agitait And de the l'eau. first to enter the water Y tenían que entrar en el agua. Et le premier à entrer dans will l'eau, be made whole. Se va a hacer sano. They said guéri. this man has been there for 38 Y years. dice, este señor estaba sentado ahí Et l'homme a 38 été là-bas años. depuis 38 That ans. means he has failed for 38 Había years. fracasado durante Ça veut dire qu'il 38 avait años. échoué depuis pendant 38 ans. When the angels come, you want to enter, but another person enter. Cuando los ángeles vienen, él quiere entrar, pero otra persona entra. Quand l'ange vient, quand il veut entrer, l'autre personne court He entrer. has been trying every year, Ya está intentando Et il todos los essayait tous les años, années. but he has been failing. pero está Et il continue à fracasando. échouer. But there is a day just like today. Pero hay un día igual que Il y hoy. avait un jour comme aujourd'hui. Jesus Christ came here Jesucristo Jésus fue Cristo vino se cerca acerca. and saw him lie down. y le vio Et il tirando a été ahí. couché. And he knew that he has been there for long. Y sabía que llevaba Et mucho il tiempo savait ahí. qu'il était là-bas depuis longtemps. So Jesus knows that you are here today. Jesús sabe que tú estás Jésus aquí sait que hoy. tu es ici. And he knows that that problem you have been holding it for Y long. sabe que ese problema que sufres lo has Et estado il sait que pasando le por problème mucho dont tu tiempo. souffres, ça depuis He knows that that longtemps. infirmity has pressed you for Esa es long. la enfermedad que te ha oprimido Il mucho sait que tiempo. la vérité t'a affligé pendant He longtemps. knows that sickness has been taking tears from your eyes every night. Dice esa enfermedad que está haciendo derramar lágrimas todas las La maladie noches. te fait pleurer toutes les nuits, il le sait. Jesus knows. Jesús Jésus sabe. le sait. And that is why he's here for you this morning. Por eso está aquí para Et ti c'est esta pour ça qu'il est mañana. ici pour toi ce He matin. told the Y man, digo al hombre, Il dit à l'homme, he said, are you ready to be healed? dice, ¿estás dispuesto a ser tu es sanado? prêt à être guéri? The man said, you see, the angel that used to come here has come. El hombre
solía venir aquí ya ha venido. Et l'homme dit que l'ange qui a l'habitude de venir, So I don't even have a family to carry me Pero no ahead. tengo a nadie que me cargue, que me meta dentro del je n'ai pozo. personne pour me porter, de même me déposer dans He la said, piscine. anytime they come, Dice, cada vez que Chaque viene, fois qu'ils viennent, he said, somebody will enter before I enter. dice, alguien entra dentro del pozo quelqu'un antes va que yo. entrer avant que je n'entre. But that was not the question Jesus was asking the Pero no man. era la pregunta que Jesús Pero preguntaba al hombre. sí, So Jesus is asking this Así que morning, también Jesús te pregunta esta are mañana, you ready for him to change your story? ¿estás dispuesto para que cambie tu vida? Are you ready to drop the problem at his feet? ¿Estás listo para dejar el problema en tus pies? Are you ready for the Lord healing in your ¿Estás life? preparado para la sanidad del Señor en tu vida? Are you ready for the new name he wants to give you? ¿Estás listo para el nuevo nombre que te quiere Are dar? you ready for the new garment he wants to wear for ¿Estás you? listo para la nueva vestimenta que te quiere C'est dar? un nouveau vêtement qui va mettre sur toi. This man was complaining. Ese hombre se quejaba. Cet homme se He plaignait. said, I don't have family member. Dice, no tengo Je n'ai pas familia. de membre de famille. When Jesus wants to do a new thing, Cuando Jesús quiere hacer algo Quand Jésus nuevo, veut faire quelque chose de nouveau, he does not need your family no member. necesita tus il n'a pas familiares. besoin de la membre de ta He does not need famille. your family No background. necesita la familia de Il donde n'a pas besoin de viene. sa He does descendance. not need the history of your No past. necesita la historia de Il tu ne peut pas savoir pasado. l'histoire de ton passé. When he say he wants to do a new thing, Cuando dice que quiere hacer algo Il nuevo, veut faire quelque chose de nouveau. he's capable of doing it in his own way. es capaz de hacerlo de su propia Il est capable de manera. le faire de sa propre He's façon. capable of doing it his own way. Es capaz de hacerlo de su manera. Il est capable de le faire de sa propre façon. Amen. He's the God that rain manna. Es el Dios que hizo que caiga el maná. He's the same one that told Moses to touch the rock and let water Es just el come mismo out. que dijo, toca la roca y saldrá agua de C'est le même qui ella. a dit à Moïse, touche la pierre et l'eau va sortir. He's the one that told Israel to go and fight battle. Es el mismo que dijo, israelitas, si vas a pelear la C'est lui qui a batalla. dit, vous allez aller combattre pour la He's bataille. the same one that just said, just sing. I will fight your battle for you. Era el que dijo que cantar, yo voy a pelear por C'est celui qui a dit vosotros. que chanter simplement, je vais So when combattre. God is ready to change your story, Cuando Dios se está preparando para cambiar tu Quand Dieu est sur le historia, point de changer ton he histoire, doesn't need anybody's help. no necesita la ayuda de il n'a pas nadie. besoin de l'aide de He quelqu'un can d'autre. carry you single-handedly. Se puede llevar con su sola Il mano. peut t'arriver avec une seule main. He can carry you Se alone. puede cargar Il y peut te todo. porter He's tout seul. capable of doing Es it. capaz de Il est hacerlo. capable That de is le why faire. he's called Por God. eso se llama Dios. That is why he's called Por Jehovah. eso es Jehová. C'est qu'on l'appelle That is Jésus. why he's called Por Yeshua. eso es C'est Jesús. qu'on l'appelle Yeshua. Amen. And he told the man, Y dijo al hombre, Et il a dit à l'homme, he said, rise, dice, levántate, lève-toi, carry your bed, carga tu porte cama, ton lit, walk. camina, marche, Carry your bed, carga tu cama, porte ton lit, walk. camina, marche, Carry your bed, porte ton lit, walk. camina. I pray for somebody this Dios, morning. alguien aquí esta As mañana. many are ready to receive this morning. Muchos que están a punto de recibir esta mañana. That place where the enemy has stopped Es you. el sitio donde el enemigo te ha Quand parado. l'ennemi t'a That stoppé, you have been crippled for years. Ya has estado paralítico mucho And tiempo. you don't even know how to get up. Ya no sabes cómo comment despertarte. tu vas te lever? The Lord is telling you this El morning. Señor te habla esta He mañana. says, arise and walk. Arise and walk. If you're moving forward, you're moving forward. You're moving forward. You're progressing this morning. Arise and walk. El Señor te Move adelante. Carry your bed. Porte ton lit. Amen. Amén. When God is saying, I will do a new thing, Cuando Dios te está diciendo que haga algo nuevo, Quand tu dis que je vais faire quelque chose de nouveau, He's saying, I will make a way where it seems impossible. dice, haga camino donde parece je vais imposible. faire un chemin où ça semble impossible. In that impossible situation, En esa situación Dans cette imposible, situation impossible, when you are seeing the Red Sea in front of donde you, ves el mar rojo delante quand de tu fais la ti, mer rouge devant and you toi, are seeing the battle of y Pharaoh vas a ver la batalla del quand tu vois la faraón bataille de Pharaon coming venir, at your back, viniendo detrás de and ti, you are in the middle, y estás en el et tu medio, es au and milieu, you are like, God, am I not going to be y swallowed? estás diciendo, Dios, no me vas a tragar, tu dis, Seigneur, je ne veux pas être avalé. Just like the Israelites. como los He israelitas. said the Red Sea was there in front of Dice, el mar them. rojo estaba delante La de mer rouge ellos. était devant He eux. said Pharaoh was pursuing them. Faraón les perseguía de Faraón les atrás, perseguía And they were y there. estaban ahí, Saying, no, is this Red Sea going to move? diciendo, oh, vamos, ¿cómo vamos a avanzar? Comment on va avancer? Moses, why don't you just leave us? Let us die in Moisés, ¿por qué no nos Egypt. dejaste que moramos en Moïse, il a Egipto? dit, tu me disais pourquoi on meurt là-bas. God is telling you to move Dios forward. te dice que Je te avances, demande But you d'avancer. are going to the stage pero ya has llegado a un punto, where you be like, why don't you let me stay back? y dices, Dios, ¿por qué no me dejas Seigneur, pourquoi entrar? tu me laisses pas rester Why derrière? must I move Pero forward? yo tengo que ir para Quand adelante. je veux aller vers But l'avant, the Lord is telling you this El morning. Señor te habla y te il dice va te esta dire ce mañana, matin. He said that stage esa when you feel like it is impossible for es you imposible para to ti. move forward Para ir again. adelante. D'avancer, That place where you are seeing the Red Ese Sea. sitio que ves el mar rojo, And you are looking at your back. y miras detrás de ti, There are problems. hay problemas, There are hay battles. batallas, There are tribulations. Hay tribulaciones. Pharaoh is pursuing
partait, He did not only part the Red Sea. no solamente partió el mar il n'a pas rojo, seulement divisé la mer He rouge. made the enemy follow them. hizo que el enemigo le siga. Il a permis que les ennemis le And then suivent. when the enemy feel like, it's like we're enjoying God's glory. Y cuando los enemigos pensaban que estaban disfrutando la gloria de Et Dios, les ennemis pensaient qu'ils se réjouissaient aussi de la gloire de That's Dieu. what the psalmist means when he said, you lay table before me in the presence of my enemy. es lo que dice el salmista, que tú preparas una mesa delante de mis Et quand tu enemigos. les salues, tu vas me préparer une table en face de mes ennemis. Because when the breakthrough is going to come, Porque cuando venga el éxito, Maintenant, la percée sur le they point think they are d'arriver. pursuing you. pensarán que te están Ils persiguiendo, sont en train de te When they know they poursuivre. are going to their pero graveyard. no saben que están entrando en su propia Sans savoir tumba. qu'ils vont dans leur They tombe. said the sea was parted into Así que two. como el mar rojo se La partió mer en était dos, divisée en And the deux. internet was going. los And israelitas La pasaron, Israélite avançait. the warriors of Pharaoh was los following. de Faraón también venían y Les les gens de Pharaon perseguían. He said they were following. Estaban siguiéndole. But he came to a Pero stage llegó un punto when the Israelites are still out of the cuando todos sea. los israelitas habían pasado. He said the water covered them. Dice la Biblia que el mar se puso sobre This ellos. morning I pray for somebody. Esta mañana vamos a orar. That trap that the enemy has kicked down for Esa you. trampa que el enemigo ha puesto para ti. He is expecting you to fall inside it. Desea que tú se te caigas sobre ellos. That trap of death. Esa trampa de Ils muerte. prêchent le That monde. trap of sickness. Esa trampa de That enfermedad. trap of infirmity. Esa trampa de enfermedad. That trap of death. Esa trampa de You enfermedad. know you are just owing. Solamente estás debiendo a la gente. Tu dois au You champ. will pay the debt. Another one will come. Pagas deuda, buena para Paye les dettes, deuda. les autres dettes vont venir. Any trap that the enemy has done for La you. trampa que el enemigo ha puesto Toutes para les ti. pièces que l'ennemi a I tendues pray pour for toi. you today. Oro por ti Je hoy. dis pour They toi will aussi. fall inside you by themselves. They will fall inside you by themselves. They will fall inside you by themselves. They will fall inside you by themselves. I will make a way A ver, Je vais faire le chemin. when there seems there is no donde way. parece que no hay Où semble camino. ne pas avoir le chemin. You think you cannot go to school Tú again? piensas que ya no puedes Tu volver a penses tus que tu peux plus estudios. retourner à l'école? You think that marriage will not work again? Piensas que ese matrimonio no Tu penses que le funcionará. mariage ne veut plus marcher? God is saying, I'm bringing freshness. Dios dice que estoy trayendo algo Tu dis que je fresco. t'apporte quelque chose de frais. I'm bringing newness. Estoy trayendo algo nuevo. J'apporte une nouveauté. When God say I will do a new thing, Cuando Dios dice que haré algo Quand nuevo, tu dis que je vais faire quelque chose de nouveau, He's saying I will change your story. dice cambiaré tu il est en train historia. de dire je vais changer ton histoire. Joseph was one called a prisoner. Jesús era, a José antes le llamaban prisionero. Joseph a été appelé une fois prisonnier. When he was in prison, if somebody said you will become a prime minister, I said, wait, for where? Cuando estaba en prisión, si alguien le hubiese dicho que será un primer ministro, diría ¿dónde? Et qu'il était en prison, tu vas devenir premier ministre de Manet, mais où ça? He said, how? Dirían Et ¿cómo? comment? He was not only a prisoner, he was once a slave. No era antes prisionero, antes era esclavo. Avant d'être prisonnier, c'est d'abord esclave. They have called him different names. Le han llamado diferentes On l'avait appelé nombres. avec des différents noms. You have so many dreams, Tienes muchos Tu as eu sueños, beaucoup de rêves, just like Joseph. igual que José. comme Joseph, In fact, people have called you a dreamer. Incluso la gente ya te llama soñador. puisque les gens t'appellent rêveur. You have so many plans, Tienes muchos Tu as planes, plusieurs plans, but it's not working. pero no está mais ça ne funcionando. marche pas. I have a good news for you this Tengo buena morning. noticia J'ai une para bonne ti. nouvelle pour toi ce The Lord matin. said, I will change your El story. Señor dice que cambiaré Je tu vais changer ton This is histoire. for somebody there in the Eso church. es para alguien This aquí. is for someone there. Para alguien He aquí. says, I am changing your story. J'ai changé ton histoire. People have called you barren. La gente se llama enemigo. People have called you poor. Ya te han llamado pobre. They say you are even poor than a church rat. Dice que eres más pobre que un ratón de la Tu es plus iglesia. pauvre qu'un rat de They l'église. have seen you with the same clothes. Te dan con el mismo Rendez-vous vestido. avec les mêmes habits. They have called you in the family. They do family meetings. They don't even call your name. Incluso cuando hacen reunión familiar ya no te Quand llaman. on fait la réunion familiale, on n'appelle même Because pas ton nom. what do you want to say? Digan qué es lo What? que tú vas a venir a Quand tu vas decir. venir dire quoi là? Joseph, José, Joseph, when the brother came, cuando vinieron sus quand ses frères hermanos, sont arrivés, family want to famish. el hambre quería la matarlos. femme voulait finir avec eux. They had to look for food. Tenían que buscar Ils sont comida. partis chercher la nourriture. And you see, this is our God. Y ves a ese Et nuestro vous voyez Dios. notre Dieu, He knows how to orchestrate something. Él sabe cómo planear las il sait comment organiser toutes When choses. he's ready to disgrace your Cuando enemy, está a punto de humillar a tus Il est enemigos, sur le point d'humilier tes they ennemis. will come and beg from you. van a They venir a Ils vont pedirte. venir te will supplier. bow down before Van a you. venir a postrarse They delante will de bow ti. down before you. They will bow down before you. I pray for someone this morning. That place that you have been humiliated. That place that you have been belittled. When you get it, say, what are you doing here? Cuando vienen, dices que You are not looking for yourself here. buscamos aquí. You are looking for people that are rich. You Buscamos a gente rica. are looking for people that are well. Buscamos a gente
bien. and they have disgraced you. Ya te han humillado. That place that they have called you Ya te barren. han llamado That place estéril. that have called you poor. Ya te han llamado pobre. When you get there now, Cuando llegues ahí ahora, the Lord is advising for you. el Señor te levantará por He's ti. changing your story. Está cambiando tu By the historia. time you get there, Que cuando llegues they ahí, are going to come down for you. te van a poner delante de They ti. will stand for you. They will not sit until you sit down. They will not talk until you talk. The Lord is changing your story. The Lord is changing your story. He said, in place of shame, I will give you double honor. Dice, en vez de vergüenza te daré doble À l'endroit honor. de la honte, je te donnerai double honneur. In place of shame, En vez de À l'endroit de la vergüenza, honte, you will go there. vas a ir tu vas ahí. y aller. They will look at you. Te van a Ils vont te mirar. regarder. They want to do that as they used to do. Van a querer tratarte como siempre han Ils estado vont vouloir te tratando. traiter comme ils ont l'habitude de But le when they faire. look at you, Pero cuando te Mais digan, quand ils te they regarder, are not seeing the symbol of death no again. van a ver esa pobreza más on ne peut plus la sencilla. pauvreté They à are not toi. seeing the cloth of barrenness No again. ven esa On vestimenta ne de voit plus la vie de la stérilité sur toi. They are seeing you carrying your own Te ven children. sacando a tu Quand propio tu bebé. t'apportes d'enfants. They are seeing you riding your own Te ven car. llevando tu propio Quand tu coche. t'apportes They are seeing you wearing your house Te key. ven moviendo tu llave de coche. You are not begging for transport fare No again. pides dinero de When transporte. you are going, you are leaving the house, you are giving them Eres tú money. quien está dando l'argent. It's changing your story, brother. Cambia tu historia. The Lord is changing your story, sister. In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. When the Lord says, I will do a new thing, El Señor dice que haré algo Quand le nuevo. Seigneur dit, je vais faire quelque chose de nouveau. He said, I will restore your lost blessing. Dice, voy a restaurar tu bendición Je pasada. vais restaurer tes bénédictions passées. Let's open our Bible to the book of Joel, chapter 2, verse 25. Abran sus Biblias en el libro de Joel, 2:25. Joel capítulo 2, verso Alors, 26. livre de Joël, chapitre 2, le verset 23. He said, and I will restore to you the years that the locust has eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmerworm, my great army which I send among you. Amen. Amen. Y dice, el Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército de escudón contra ustedes. Amén. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélène, le asile et le gazan, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. 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 So when he says he's bringing a new thing, Porque cuando dice que va a traer algo nuevo, Quand il dit qu'il va apporter quelque chose de nouveau, he's restoring things. está restaurando il est en train de cosas. faire une restauration. How many years have you missed? ¿Cuántos años ya has Combien perdido? d'années est-ce que tu as perdu? Joseph used almost 13 years on his journey. José usó casi 13 años el Señor para que le Joseph avait restaure. utilisé 13 ans pour que le Seigneur le But restaure. when the Lord came for him, Pero cuando el Señor vino por Et que le él, Seigneur allait vers lui, the years of plenty that he has, los años de mucho que les tenía, plusieurs années qu'il a reçues de plus, the gravity of that plenty that he entered, la gravedad de esa abundancia que entró, la gravité de l'abondance dont il a reçu, it swallowed the years of suffering. era por todos esos años de c'était pour toutes sufrimiento. ces années de souffrance. I pray for somebody this Y morning. oro por alguien esta mañana. The new season God is taking you into, La nueva temporada en la que Dios this te va a new thing meter. that he wants to do in your life, Esa nueva cosa que quiere hacer you en will tu look vida. back and you will forget your Oh, te suffering. va a hacer más y You no will te look va a back and you will forget your pain. You will look back, you forget your tears. You will look back, you forget your suffering. Te va a mirar tus esfuerzos. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In conclusion, En conclusion, before I hand over to our daddy, Antes de que entregue el micro a nuestro papá, alors que le papa ne prenne le micro, don't limit God. no limites a Dios. ne limitez pas Dieu. Don't limit God. No limites a Ne Dios. limitez pas Dieu. Be able to discern as a Christian. Hay que enseñar como un cristiano Il faut être capable de discerner en tant que chrétien. And be flexible. y ser Il faut être flexible. flexible. Because when the Lord says, I am making a way, Porque cuando el Señor dice que estoy haciendo un Quand il camino, dit que je te crée un chemin, He has different way of making a way. pero tiene diferentes maneras de il y hacer a el plusieurs façons camino. de créer le Because chemin. in the way of God, there is still way. Porque en el camino de Dios aún hay camino. Parce que dans le chemin de Dieu, il y a toujours le chemin. When He says, I will help you, Porque cuando dice que te Quand ayudará il dit je vais t'aider, and you're looking at, my brother is in the church. y estás mirando mi hermano, je regarde mon My frère. brother will help. Since God said, I will help you. So you're not looking up to your brother. lo que el Señor ha dicho que te va a ayudar, dice, estás mirando a ese hermano que es rico en la Comme le familia. Seigneur a demandé qui va t'aider, tu commences à regarder ton frère de la famille qui est riche. You are trying to help God. Debes ayudar a Tu Dios. essaies d'aider Dieu. Don't help God. Ayuda a Dios. N'aide pas Dieu.
is capable of carrying you. No puedes ayudarle, es capaz de Il est cargarte. capable de te porter. Is capable of carrying you. Es capaz de Il est cargarte. capable de te porter. Look at that woman in the book of 2 Kings. Mira esa mujer en el segundo de Reyes. Vois cette femme dans le livre de 2 Rois. The said woman was the wife of a prophet. Dicen, era la mujer de un profeta. Elle était la femme d'un prophète. He said, but when the husband died, Pero cuando murió su Et esposo, quand son mari était mort, he said they were swimming in debt. dice, estaban nadando en elle deudas. nageait dans les dettes. Even the people say, we are coming to take your children. Incluso la gente le dijo que venimos a coger a tus hijos. On prend les enfants, quand tu es même déjà prendre tes enfants. And the woman cried to Elisha. Y la mujer fue a llorar a Et Eliseo. la femme a pleuré à He Élisée. said, please help me. Dice, por favor, S'il ayúdame. te plaît, aide-moi. He said, my husband, the prophet, is dead. Dice, mi esposo, el profeta, ha Mon muerto. mari, le prophète, est mort. He said, but we have so many debts. Pero tenemos muchas Il y en a deudas. plusieurs dettes. How are we going to pay it? ¿Cómo vamos a Comment pagar? est-ce qu'on va payer? How are we going to do it? ¿Cómo vamos a Comment est-ce qu'on va le hacerlo? faire? And Elisha said, what do you have? Y Eliseo dijo, ¿qué tienes? Et Élisée a demandé, mais toi, qu'est-ce que tu as? What do you have? ¿Qué tienes? Qu'est-ce que tu He as? said, I don't have anything. Dijo, yo no tengo nada. Moi, je n'ai rien, moi. Same thing if they ask us, what do you have? Lo mismo si te preguntan ahora, ¿qué tienes? De la même façon, si on te demande maintenant que toi, qu'est-ce que tu as? Before many of us remember that our help is from God, remember I have a brother, I have a Antes, sister. antes de que pienses que tu ayuda es Dios, estarás diciendo, tengo un hermano, tengo una Avant hermana. que chacun de nous se rappelle que notre aide vient de Dieu, on va dire, non, j'ai mon frère, j'ai ma soeur. We should lift up our eyes up to God. Dice que levantemos nuestros ojos a Nous Dios. devons élever nos yeux vers Dieu. In your present situation, is the only one that can help you. En tu situación presente eres el único que puede Dans ta ayudar. situation présente, il est la seule personne qui peut t'aider. Even in that problem that you are going to be able to discern that God is doing something. Incluso en ese problema que estás atravesando hay que discernir que Dios puede hacer Et algo. même ce problème que tu es en train de traverser, il faut mettre dans la tête que Dieu est le seul qui peut t'aider. He said, once he has said it, he will do it. Dice, mientras lo ha dicho, lo va a hacer. Une fois qu'il le dit, il le fait. Once he has said it. Mientras que lo ha dicho. Une fois qu'il le dit, He's not the man that you No lie. es un hombre que il vaya n'est a pas un homme mentir. pour mentir. I can promise you today and tomorrow I'll tell you I don't have. Puedo prometerte algo hoy y mañana te diré que no Je peux te tengo. promettre quelque chose, je vais te dire demain, non, moi je n'ai pas eu. Because I cannot even decide my own life. Porque yo misma no puedo decidir en mi propia Parce que moi-même, je ne vida. peux même pas décider de ma propre vie. Unforeseen situation can come. Situaciones que no espero pueden Les venir. situations imprévues peuvent arriver. But there is a God that I know. Pero hay un Dios que yo Et il y a un Dieu que je conozco. connais. Once he has said Que it, cuando ya lo ha dicho, Une fois qu'il a dit quelque he will chose, do it. lo hará. il le fait. Once he has said it, Mientras lo ha dicho, Une fois qu'il a dit, lo hará. il le and fait. this money is doing for somebody. Esta mañana lo hará para This money is alguien. doing it for you. Lo está haciendo para This money ti. is doing it for me. This money is doing it for you. Está haciendo para ti. Elisha said, what do you have? Eliseo le preguntó, ¿qué Et tienes? Élisée lui a demandé, mais toi, qu'est-ce que tu as? He said, I don't have anything, but I have small oil. Dice, no tengo nada, pero tengo un poquito de un aceite, un poquito de Je aceite. n'ai rien, mais j'ai un peu d'huile à la maison. Who can know that that small oil can become wealth for ¿Quién us? sabía que ese pequeño aceite iba a ser riqueza para Tu pouvais ella? savoir que cette petite huile pouvait devenir la richesse pour elle. Who can know that that small oil can bring her out of debt? ¿Quién podía saber que ese pequeño aceite la iba a quitar de las Tu pouvais deudas? imaginer que cette petite huile pouvait la faire sortir de ses dettes. So our own small oil this morning is our faith. Así que nuestro pequeño aceite esta mañana es tu fe. Et notre petite huile ce matin, c'est No notre one foi. is going back home the same way this Nadie morning. tiene que salir de aquí igual de la Personne ne que sortira d'ici de la No même one is façon ce going back matin. home the same way. Nadie sale de aquí de la misma Personne ne manera. sort No one d'ici is de la going même back façon home the ce same matin. way. Nadie vuelve a Personne ne traer sort igual. d'ici la même ce matin. The Lord is going to change your El story. Señor va a cambiar tu Il va historia. changer ton histoire. Amen.